Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kita malam ni nak bincang pasal pengambilan garam berlebihan. Kesan sampingan pengambilan garam yang berlebihan. Sebelum ni kita banyak bincang tentang kebaikan, kelebihan, cara guna garam. Garam alami lah, garam bukit ke, garam laut ke, ataupun garam yang mengandungi microelement ataupun mineral-mineral unsur surih yang lain juga, bukan hanya sodium dengan chloride sahaja. Alright. Memang badan kita memerlukan garam untuk dia berfungsi, untuk maintain, memelihara homeostasis sistem tubuh kita, sel, cecair dalam sel, cecair luar sel, cecair antara sel, untuk maintain keseimbangan cecair dan elektrolit, kawasan dalam sel dan kawasan di luar sel. Kita perlukan garam, sodium chloride dan juga unsur-unsur galian atau mineral yang lain jugalah. Ada contribution macam selain daripada sodium chloride yang dipanggil elektrolit kan, garam elektrolit termasuk sodium chloride, potassium, kalsium, lagi apa lagi, dan unsur-unsur surih yang lain lah, zinc, iron, banyaklah unsur-unsur 5, 60, 70 unsur-unsur surih, garam mineral yang ada dalam cecair tubuh kita, sama ada cecair dalam sel intraselular atau cecair luar sel ekstraselular kan. Alright. Jadi pengambilan garam harian yang direkomendkan oleh KKM disebut sebagai RDA, Recommended Daily Allowance, RDI, adalah 6 gram, iaitu parasnya adalah 1 sudu teh rata. 6 gram atau 5 gram, 6 gram, 1 sudu teh rata. Jadi kita kira garam yang kita ambil dalam makanan kita daripada kita breakfast, sarapan pagi, minum pagi, minum pukul 10, makan tengah hari, minum petang, makan petang dan makan malam. Kalau ada supper lagi, semua tu sepatutnya tidak melebihi 6 gram jumlah garam yang harus diambil oleh individu dewasa lah, begitu. Kalau kanak-kanak lagi kurang lah dia punya dos yang diperlukan oleh tubuh. Garam ni kita perlu. Kalau tak ada garam, kita boleh mengganggu fisiologi, fungsi sel dan organ tubuh kita. Berlebihan pula menyebabkan penyakit, gangguan fisiologi dan seterusnya. Kalau kronik, berlebihan setiap hari ambil garam 2-3 sudu kan, lebih pada 6 gram lah berlebihan. Makan ikan masin, ikan bilis masin, ikan jeruk pun masin, banyak garam, telur asin, masak-masakan pun masin-masin kan. Masak lemak ke ikan goreng pun masin, garam banyak kan. Jadi berlebihan boleh memudaratkan, dia mengganggu homeostasis, keseimbangan cecair dan garam elektrolit dalam tubuh kita kan. Cecair dalam sel dan juga cecair luar sel, keseimbangan tu dapat dipengaruhi, terjejas. Kalau kronik, berlakunya ketidakseimbangan homeostasis elektrolit dalam tubuh kita boleh menyebabkan penyakit. Antara penyakit yang disebabkan oleh berlebihan makan garam, selalu kita dengar darah tinggi kan, darah tinggi, buah pinggang pun boleh rosak kan. Sebab garam akan dikumuhkan di mana? Di buah pinggang kan, ginjal kita.
Sebab garam adalah satu bahan yang zat yang larut air. Jadi dia dikumuhkan di buah pinggang, bukan di hati. Di buah pinggang. Jadi kalau kita makan garam berlebihan, jadi buah pinggang kita terbeban untuk mengkumuhkan, memetabolismakan garam. Sodium, potasium, klorida, sitrat. Jadi kalau kita, macam mana kita nak kurangkan pengambilan garam? Bukan kurang, kita ambil garam ikut keperluan tubuh, kan? Sebenarnya kita tak perlu nak timbang pun garam ni, kan? Jadi tak perlu nak kira-kira sangat. Kalau kita dah amal makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif, bebas residu racun pertanian, kita makan pun tak kerap, sebab perut kita sentiasa kenyang. Makan sarapan pagi sekali, makan tengah hari sekali, lepas tu makan malam. Makan malam pun awal. Sebab kita nak tidur awal, kan? So 3 kali sehari je. Lebih 3 kali setengah. Ada sikit lah nak tambah kuih ke apa, roti ke, kan? Pengat pisang ke apa kita nak makan, kuih kukus. Makan sikit-sikit lah, kan? Kadang makan tengah hari nasi, lepas tu malam tak makan nasi dah, makan sikit-sikit je. Makan kuih kukus ke roti yang kita masak, roti organik ke apa, kan? Jadi dengan cara ni kita tak akan berlebihan mengambil garam. Okey, satu lagi, jangan kita kira garam yang masuk dalam badan kita tu hanya garam yang kita ambil daripada dapur masuk dalam masakan. Buat gulai, ikan goreng, kalau buat nasi minyak bergaram, kan? Siapa yang makan butter yang ada garam, salted butter, kan? Margarine pun ada garam, kan? Semua tu garam yang ditambah dalam masakan dan resepi kita. Tapi dalam makanan alami pun dah ada sodium. Itu termasuk sekali dikira dalam RDA, keperluan pengambilan garam harian, sodium klorida yang 6 gram satu hari. Termasuk sodium yang ada dalam buah-buahan, sayuran yang ada secara alami, memang dah ada dalam tu. Memang ada. Contohnya air kelapa, santan segar, susu, buah-buahan, temikai, manggis, rambutan, durian, buah naga, buah delima, buah kurma, semua ada garam. Dipanggil mineral, garam mineral. Sodium, potasium, zinc, kalsium, tu semua garam, kan? Jadi begitulah. Itu dari segi nasihat pemakanan lah, nutrition, konsep asas. Tapi kalau kita ambil makanan whole foods, kita tak akan dapat berlebihan pengambilan garam seharian. Kita tak boleh dapat. Kalau kita makan whole food, kita akan kenyang dan kita akan limit secara automatik pengambilan makanan kita. Macam saya cakap tadi lah, 3 kali sehari je kita makan. Lebih-lebih 3 kali setengah. Kalau makan banyak, makan proses, makan junk food, makan ringan, makanan yang tak ada zat, makanan putih-putih, kan? Makan mi segera, mi basah ke, mi kuning ke, kuih tiaw. Ni tak ada zat, tak ada vitamin. Dibuat daripada tepung putih, daripada tepung beras putih, kan? Gula putih, minyak pun minyak masak, minyak putih, pure, vegetable oil, cooking oil, tu semua tak ada zat, tak ada antioksidan, tak ada electrolytes. Sebenarnya electrolytes ni, garam ni, membantu mengenyangkan sel kita. Bila sel kita kenyang, automatik perut kita pun kenyang. Bila sel lapar, signal daripada otak, sel perlukan zat tertentu, makronutrien tertentu, kalori lah makronutrien perlukan. Tapi biasanya kita makan karbohidrat banyak, kan? Kalau makan goreng-goreng, minyak memang dah banyak, kan? Makan roti, margarine pun dah ada, lemak dah banyak, kan? Protein pun makan mesti sehari orang makan ayam, kan? Meratah ayam, meratah daging, ikan. Yang kurang biasanya zat-zat mikronutrien.
So garam kan memainkan peranan untuk menghidratkan sel kita. Maksudnya air, darah kan, darah, zat dalam makanan diserap lepas dicerna dalam perut usus kecil kita, diserap dalam darah, kemudian dibawa kepada organ-organ, masuk dalam sel kan. Jadi kita perlukan garam untuk meningkatkan penyerapan cecair dalam darah ni daripada kawasan di luar sel, ekstraselular, cecair ekstrasel, cecair di luar sel ke dalam sel. So homeostasis garam ni, sodium di luar sel, potasium dalam sel, penting. Jadi dalam makanan whole foods memang dah ada sodium, potasium, chloride, kalsium, zinc, magnesium. Lupa saya cakap, magnesium pun satu jenis elektrolit satu makroelemen. Jadi semua ni memainkan peranan untuk penyerapan cecair yang membawa oksigen dan nutrien kan, kalori kita kan, dan juga vitamin, antioksidan, polyphenol, flavonoids masuk dalam sel. Jadi sel kita kenyang lah, cukup, complete nutrisi dia. Jadi kita kenyang. Ini makan makanan refined food, makan putih-putih, macam mana nak kenyang sel? Cik lapar je makan makanan mi segera kan. Anak cakap makan mi segera ni asyik lapar, setiap jam nak makan. Sejam lepas tu lapar, sejam perut dah keroncong, bunyi nak makan lagi. Itu dia makanan yang tak ada zat, yang diproses dengan cara yang ekstrim, lepas tu ada bahan aditif kimia, lepas tu ada pakai minyak masak lagi, macam-macam. So benda-benda semua akan mengganggu fungsi tubuh yang normal, fungsi organ yang optimal, fungsi sel yang optimal kan. Tadi kita selapar je, sepatutnya kita tak perlu makan setiap jam, 2 jam pun tak perlu. Kita hanya perlu makan 3 kali sehari. Ada orang boleh makan 2 kali sehari kan. Kalau jadi kita orang normal 3 kali sehari tu cukup. 3,5 kali pun dah okey dah kan, sampai 4 kali begitu. So kita makan apa pun boleh mengenyang. Makan buah mengenyang. Ni makan buah sikit, makan rambutan tak boleh, perut angin, cerit, sakit perut, pedih perut. Itu menunjukkan salah pemakanan. Disebabkan salah pemakanan, jadi perut kita pun ganggu. Makan ni sakit perut, makan ni angin, makan ni jadi pedih perut, pedih ulu hati, kembung, dia tak boleh digest properly, ada radang kan. Jadi fungsi sistem penghadaman kita pun terganggu. Jadi kita ramailah masalah ni. Jadi daripada garam dia cerita ni sebab dia ada kaitan semua ni kan. Jadi kalau orang ada penyakit lagi sensitif dengan garam, especially penyakit metabolik, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, lemak tinggi, orang punya berat badan berlebihan kan, orang banyak makan makanan minyak-minyak dan lemak jahat, makanan bergoreng, margarine, shortening, trans fat, non-dairy creamer kan, minyak-minyak RBD. Jadi dia lebih sensitif dengan pengambilan garam. Sebab darah dia dah pekat kan, total kolesterol tinggi, HDL rendah, kolesterol baik rendah kan, LDL tinggi, kolesterol jahat tinggi pula, triglyceride lemak pun tinggi, darah pun pekat tak cantik. Lepas tu banyak pula radikal bebas yang menyebabkan keradangan dalam darah kan. Gula pula duduk dalam badan, dalam darah tinggi lama, berlaku overshoot insulin spike, gula spike kan. Ini semua lagi menyebabkan tubuh kita tak boleh terima garam berlebihan, boleh menyebabkan water retention
kan, kan cecair berkumpul dalam badan sebab dah berlaku gangguan metabolik disebabkan oleh pemakanan kita sendiri. Walaupun kita tak ada kecing manis, darah tinggi, kolesterol, tapi kita selalu ambil minyak-minyak jahat, lemak-lemak yang tak boleh digunakan oleh tubuh kita, oleh sel untuk menghasilkan tenaga. Ia menyebabkan tubuh kita lebih sensitif dengan garam. Kita tak boleh proses dia, kan? Gitu. Dan ambillah garam alami yang mengandungi elemen elemen mineral, unsur sirih yang lain juga. Bukan hanya sodium klorid saja, tapi mengandungi magnesium, potasium, ini elektrolit, unsur sirih yang paras dia lebih rendah, 4 per million level, macam selenium, zinc, kan, iron lebih tinggi sikit lah. Banyak lagi lah, puluhan. Kalau garam laut, garam bukit tu puluhan, ada 60, ada 80 jenis unsur sirih mineral dalam garam tersebut. So garam ni lebih apa orang kata, bermanfaat pada tubuh untuk digunakan oleh sel, dan dia lebih menyebabkan keseimbangan fungsi sel tubuh kita. Kita perlukan banyak unsur sirih mineral lain, bukan hanya sodium, klorid, potasium, kalsium, magnesium, zinc saja. Ada macam-macam lagi, kan? Ada fungsi-fungsi tertentu, kan? Alright. Jadi pengambilan garam pun perlu diambil secara sederhana, mengikut keperluan tubuh kita. Kalau kita sakit lagi rendah lah, sakit buah pinggang, dialisis, kan, gangguan fungsi buah pinggang, kan, EGFR, fungsi buah pinggang dia, kan, dah semakin merosot, dah turun daripada 90 jadi 75, 70, 60, ada yang tinggal 50, 40, 30, itu dah ginjal stage 3 dah, kan, stage 3, stage 4, kalau 30 ke bawah, kan. Dah stage 4 itu memang kena limit untuk pengambilan garam lah. Sebab apa? Buah pinggang dia tak boleh proses garam untuk dikumuhkan melalui air kencing untuk dibuang. Jadi kalau dia ambil lebih, nanti garam tu, sodium, potasium, kan, akan berkumpul dalam badan dia, menyebabkan kegagalan jantung, fungsi jantung lah, khususnya bila berlebihan garam. Kalau orang normal tak apa, sebab kita boleh kumuh melalui air kencing, peluh, utamanya kencing lah. Peluh pun satu lagi cara garam kita keluar, kan. So banyak peluh, keluar garam juga banyak melalui kulit kita, insya-Allah. Jadi apa-apa benda pun memang perlu sederhana, kan. Walaupun kita cakap makan garam bermanfaat untuk merawat gastrik, untuk merawat banyak penyakit, garam ni. Kita guna garam untuk merawat penyakit, gangguan fisiologi, untuk kembalikan homeostasis, keseimbangan dalam tubuh kita, keseimbangan cecair dan elektrolit. Itu fungsi garam. Sebab tu kalau orang yang ada kena cerit berit, sekarang ni banyak orang kena cerit berit, lawyer, tak lalu makan, kan, maka garam perlu diambil. Garam sangat penting untuk maintain sel, organ tubuh dia terhidrat. Keseimbangan garam dalam tubuh penting untuk memelihara tubuh kita mendapat cecair secukupnya, kan. Homeostasis, mana cecair, pergerakan cecair ni pergi ke organ-organ otak, kan, hati, jantung, paru-paru, darah, sel, tisu, kulit, semuanya dapat sel-sel diserapi dengan cecair air. Air tu mesti mengandungi nutrien, oksigen, kan, dalam darah, cecair dalam darah lah, kan. So
pentingnya garam tapi tak boleh berlebihan kan. Makan benda-benda masin-masin pun tak bagus ha, boleh menyebabkan batu karang juga kan. Masya-Allah. Okey, insya-Allah semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.